अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सिक्योरिटी ऐं मुआशी सूरतहाल जे हवाले सां। वाज़ रहे त अदलिया जे हवाले सां हिकिड़ो ॿियो मामिलो साम्हूं आयो आहे, जंहिंजे हवाले सां अॼु वज़ीर आज़म ऐं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विच में मुलाक़ात बि थी। मुआशी हवाले सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त IMF सां हिकु ॿिए प्रोग्राम जी वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त उन में ॿिए प्रोग्राम में वञण जी ज़रूरत आहे। ॾुखिया फ़ैसिला आहिनि पर अॻियां हली करे अवाम खे को रिलीफ मिली सघे थो। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु सियासी हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त सियासी इस्तेहकाम पिणु मुल्क में अञा ईंदे नज़र नथो अचे। ईद खां पोइ मौलाना फज़लुर रहमान जेको वाइदा पूरा न थियण ऐं चूंडुनि में धांधलियुनि जे हवाले सां हुकूमत ते तमामु घणो नाराज़ आहे, उन पारां ईद खां पोइ हिकु भरपूर क़िस्म जी अवामी असेंबलियूं ऐं एहतजाज जो ऐलान कयो आहे। इन समूरी सूरतहाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ जे महिमान मूंखे जॉइन कयो आहे सीनियर सियासी तजनीगार इनाम भट्टी साहब मूंसां गॾु आहिनि। भट्टी साहब भली कार, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। भट्टी साहब, चूंडुनि खां पोइ तोड़े जो हुकूमतूं बि जुड़ी वयूं, कारोबार बि हले थो पियो, पर उन बावजूदि तव्हांखे लॻे थो त मुल्क में को सियासी या मुआशी इस्तेहकाम अची सघे थो या ईंदे नज़र अचे थो, जॾहिं त सिक्योरिटी जी सूरतहाल तमामु घणी ख़राबु आहे। मुआशी बहरान अञा ताईं उहो ई कर खणी बीठल आहे। तोड़े जो IMF सां हिकिड़ो प्रोग्राम तक़रीबन कंप्लीट थी चुको आहे, पर वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त हिकु ॿिए प्रोग्राम में वञण जी ज़रूरत आहे। छा चवंदो? सभिनि ॾिसो, दुनिया जे अंदरि कहिड़ा बि मामला हुजनि, उन्हनि जी कॉस्मेटिक अरेंजमेंट ऐं लिपस्टिक जे ज़रिए जेको मैनेजमेंट थींदी आहे उहे कॾहिं बि मुस्तहकिम नतीजा न ॾेई सघंदी आहे। हिन वक़्तु पाकिस्तान में मुसलसिल गुज़रियल जेको आहे सॼे अरसे खे ॾिसंदो, माना जंहिंमें ख़ासि करे 3-4 गुज़रियल इलेक्शन जा जेके बि दौर थिया आहिनि उहे हाई क्लास जी कॉस्मेटिक ऐं लिपस्टिक जेका आहे असां मैनेजमेंट जो नतीजो आहिनि। माना तव्हां त जॾहिं असुल मसइलनि खे एड्रेस कोन था कयो, उन्हनि खे लिकाए उन्हनि जे मथां लेपा पोची करे ऐं मामलनि खे ज़ोरी पंहिंजे फ़ाइदे में या हक़ में या तव्हांजी सोच जे मुताबिक़ घुर्बल नतीजनि हासिलु करण जे लाइ कोशिशि कयो था, तॾहिं पोइ मुल्क जी न रुगो मईशत ख़राबु थिए थी, पर उन जी सियासी इस्तेहकाम जेको आहे उहो ख़राबु थियण जे करे आलमी तौर ते तव्हांजी जेका बीहक आहे उहा बि ख़राबु थिए थी। त हींअर पाकिस्तान जे अंदरि घण रुखा हिकिड़ा तमामु वॾा मसइला जेके आहिनि उहे पैदा थी विया आहिनि। हिकिड़े पासे तव्हांजो ओलह जे बॉर्डर ते जेका इनसिक्योरिटी वारी पोज़ीशन थी वई आहे, जंहिंखे पाकिस्तान कंहिं बि तरीक़े सां सिधो वार में वञण जी बि ख़्वाहिश नथो रखे ऐं वञी बि नथो सघे या वञण बि नथो चाहे। ॿिए पासे उनजे हुतां खां जेके कार्रवाई थींदियूं रहनि थियूं उन्हनि खे रोकण में बि नाकाम रहे थी, जंहिंजे करे पूरा उतरिया इलाइक़ा जेके आहिनि उन्हनि में ख़ुदि जेको पंहिंजो हिन मुल्क जो रहवासी आहे उहो तव्हां सां पॉलिटिकली हिकु पेज ते न आहे। इहे सभु शयुनि सां गॾोगॾु तव्हांजी जेका ख़ुदि सियासी पार्टियूं जिन खे तव्हां मैनेज करे कॾहिं चोर करार था ॾियो, कॾहिं उन्हनि ते जेको आहे सो कहिड़ा केसिस था दाख़िल कयो, वरी उन्हनि खे वापसि वरी जेका आहे सभिनी शयुनि खां बरी करे वरी उन्हनि खे इक़्तिदार ते जेको आहे सो विहारियो था। इन्हनि सभिनी शयुनि जे हूंदे मुल्क जे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जो सियासी इस्तेहकाम कीअं अची सघंदो। ॿी वॾी ख़तरनाक जेका सूरतहाल थी आहे हींअर, जेको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जजिस जेको ख़त लिखियो आहे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खे, त मुल्क जे जेकॾहिं इदारनि जे अंदरि इन तरह सां का बि मुदाख़लत थींदी त ख़ुदि मुख़्तियारी हर इदारे जी, ख़ुदि जेको इदारो उहा मुदाख़लत करे थो उन इदारे जे अंदरि जेकॾहिं सुभाणे कंहिं ॿिए जी मुदाख़लत थिए त केॾो मुल्क जे लाइ वॾो नुक़सानकार थी सघे थो। ऐं ईअं ई सोचो त जेके सिक्योरिटी इदारा हुजनि या जुडिशरी हुजे या पार्लियामेंट हुजे या मुल्क जे अंदरि सियासी तहरुक ऐं सियासी जमायतूं हुजनि, उन्हनि में कंहिं बि क़िस्म जी ॿाहिरी मुदाख़लत ऐं मनपसंदि ट्रैक ते उन्हनि खे हलाइण जी जेका ख़्वाहिश ऐं कोशिशि थिए थी उहा ग़लति नतीजा ई ॾिए थी। हीअ पाकिस्तान ठहण खां वठी करे इहा ई कोशिशि रही आहे हिते त तव्हां पंहिंजे पसंदि जा नतीजा वठो ऐं उनजे नतीजे में थियो छा आहे त चंद फ़र्द जेके आहिनि उहे पंहिंजे मुफ़ादनि खे नज़र में रखी करे इदारनि खे इस्तेमालु था कनि। आऊं त हींअर हिन सॼे एनालिसिस खां पोइ हिन नतीजे ते पहुतो आहियां त इन में इदारनि जो को बि ॾोह कोन्हे, इन में इदारनि जो एज़ अ होल गॾियल तौर ते को डिसीशन बि कोन्हे। इहे सभु डिसीशन थियनि था जेके बि कंहिं फ़र्द जी ख़्वाहिश ऐं मर्ज़ी जे मुताबिक़ थियनि था, जंहिंजे ई करे जेको आहे सो पोइ हू इदारा हींअर कमज़ोर थी विया आहिनि। मूंखे त हाणे ईअं थो लॻे त पाकिस्तान जे अंदरि जेके बि इदारा आहिनि, उहो चाहे पार्लियामेंट हुजे, चाहे जुडिशरी हुजे, चाहे सिक्योरिटी इदारा हुजनि, उन में अंदरि इदारा जेके जंहिं तरीक़े सां कॉन्स्टिट्यूट थींदा आहिनि, जंहिं तरीक़े सां उन्हनि जा डिसीशन्स थींदा आहिनि, उहे असरअंदाज़ थियनि था हिकु फ़र्द जे
मंशा ऐं मर्ज़ी जे मुताबिक़ नतीजनि वठण जे आॾो त किथे ईअं त कोन्हे त उहे जेके बि फ़र्द पंहिंजा मुफ़ाद जॾहिं हासिलु करे निकिरी था वञनि त इदारो हर ईंदड़ ॾींहं में उन खां अॻे खां वधीक कमज़ोर थो थी वञे पोइ नतीजे में उहे इदारा पंहिंजे कमज़ोरी जे सबबु मुल्क खे भट्टी साहब बिल्कुलु तव्हां दुरुस्त फरमायो पर इन तरह जा मामला जुडिशरी जे हवाले सां बि को पहिरियों भेरो साम्हूं न आया आहिनि ऐं माज़ी में जंहिं तरह जुडिशरी खे हलायो वियो उहो बि तव्हांजे साम्हूं आहे फोकस्ड हुकूमत जो छा रहंदो हिन वक़्तु हुकूमत जे अॻियां केतिरा ई महाज़ खुलियल आहिनि फोकस हुकूमत थी सघंदी या जेके र्यूमर्स हुआ त भई 6 महीना 2 साल उन खां पोइ ॿीहर चूंडूं थी सघनि थियूं छा सूरत हाल जा जेके इशारा आहिनि उहे ई असांखे मिली रहिया आहिनि छो त केतिरा ई महाज़ हिक ई वक़्तु हुकूमत जे लाइ खुलियल नज़र अचनि पिया ईअं है सभिनि जीअं हिकिड़ो हूंदो आहे न तव्हांजो हिकिड़ो कंपार्टमेंट ट्रेन जो हुजे जेको जेकॾहिं फुली सील्ड हुजे तव्हांखे ॿाहिरियों आवाज़ु अंदरि न ईंदो पर जेकॾहिं तव्हां थर्ड क्लास गाॾे में सफ़र कंदव त उन में न रुगो ट्रेन जो सॼो आवाज़ु ईंदो पर धूड़ ऐं मिटी बि अंदरि पई कंपार्टमेंट में ईंदी त मौजूदा हुकूमत जे लाइ उहो थर्ड क्लास वारो कंपार्टमेंट आहे रेल जो उहा इक़्तदार जो उहो गाॾो आहे जेको थर्ड क्लास आहे जंहिं ते सफ़र कंदे न रुगो गोड़ घमसान समूरो टाइम हलंदो रहंदो पर संदन मथां उहा धूड़ बि वसंदी रहंदी त हीउ जेको मौजूदा जंहिं तरीक़े सां हिननि खे इक़्तदार मिलियो आहे उन जे नतीजे में कॾहिं बि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न ईंदी उन में ई गोड़ घमसान मुसलसल हलंदो रहंदो ऐं उन में डिस्टर्बेंस तमामु वॾी रहंदी ऐं इन जे नतीजे में मुल्क जी मईशत जेका अॻे ई कमज़ोर आहे उहा अञा वधीक कमज़ोर थींदी मूंखे त ख़ुदि इहो सम्झ में नथो अचे त मुल्क जूं जेके मुआशी हालतूं जंहिंमें को बि ॿाहिरियों इन्वेस्टर अचण जे लाइ तयारु कोन्हे या वॾी इन्वेस्टमेंट जॾहिं नथी अचे त मुल्क जी इकनॉमिक ग्रोथ जेका आहे उहा रुकी पई आहे त अहिड़ी हालतुनि में जॾहिं सियासी जमायतूं कहिड़ियूं बि उहे जेॾी महिल रोडनि ते ईंदियूं उहे वधीक जेॾी महिल एहतजाज कंदियूं त उन में ही हुकूमत जेको आहे उन्हनि खे कीअं मुंहुं ॾेई सघंदी ऐं नतीजे में जेकॾहिं उहो टकराव में वञे थो त मुंहिंजे ख़्याल में हुकूमत कमज़ोर शिकिल में हींअर आऊं यकदमि इहो नथो ॾिसां त को हुकूमत 6-8 महीननि में हली वेंदी हुकूमत जे जल्दी वञण जो त को आसार कोन्हे पर जेकॾहिं उहो गोड़ घमसान वधे थो ऐं हीउ जेको जुडिशल वारो मामिलो आहे इहो ईरान पाकिस्तान जी गैस लाइन वारो मामिलो इहो चाइना जो होॾां सीपेक वारो मामिलो इहो इहे सभु घण रुखा जेके मामला आहिनि उन्हनि सभिनी जा एंगल्स ऐं डायरेक्शन्स बि मुख़्तलिफ़ आहिनि ऐं उन्हनि मुख़्तलिफ़ एंगल्स ऐं डायरेक्शन्स में जेकॾहिं मुल्क जे मथां दबाव वधे थो त पोइ यकीनी तौर ते हुकूमत जंहिं अंडर प्रेशर हूंदी उहा या त भॼी जान छॾाईंदी या उनखे जेको आहे सो मजबूरन पंहिंजो कोई रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो जंहिंमें हू पंहिंजी जेको आहे सो जान आजी करे सघनि जे जान आजी नथा कराइनि त पोइ हर उन ख़राब अमल जो ऐं हुन हर मुल्क खे थींदड़ नुक़सान जो सॼो बार जेको हूंदो उहो हिन मौजूदा हुकूमत जंहिंमें पीपुल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जेके आहिनि उहे सर फ़हरिस्त आहिनि उन्हनि जे ई कुलनि ते रहंदो जी सभिनी भट्टी साहब सिक्योरिटी जे हवाले सां पाकिस्तान खे छा पंहिंजी परॾेही पॉलिसी खे रिव्यू करण जी ज़रूरत आहे छो त पाड़ेसरी में ई पाकिस्तान जा जेके पाड़ेसरी मुल्क आहिनि उन में तमामु बहितरीन दोस्त बि आहिनि ऐं गॾोगॾु पाड़ेसरी दुश्मन बि असां सां गॾु वेठल आहिनि अफ़गानिस्तान मां जेका पाकिस्तान जे मथां जंहिं तरीक़े सां रियासती हमला थियनि था जेका दहशतगर्दी कई वञे थी उनजो माज़ी ॾिठो वञे त हाणे हिन वक़्तु इहे जड़ूं जेके आहिनि तमामु घणियूं पुख़्तियूं थींदे असांखे नज़र अचनि थियूं पाकिस्तान खे सिक्योरिटी जे हवाले सां पंहिंजी परॾेही पॉलिसी या ख़ारिजा पॉलिसी खे रिव्यू करण जी ज़रूरत आहे इंतिहाई शदीद ज़रूरत आहे मुंहिंजे ख़्याल में मौजूदा वक़्त में त पाकिस्तान सां रुगो चाइना वारो जेको टुकड़ो बॉर्डर ते ॻंढियल आहे उहो रुगो को पीसफुल हूंदो बाक़ी त हिंदुस्तान वारे साइड खां का शइ नथी चई सघिजे जेतोणीकि उते का एॾी वॾी हींअर का छिकटाण कोन्हे पर तंहिंजे बावजूद बि एतमाद वारी पोज़ीशन कोन्हे ओलह वारो पासो सॼो तव्हांजो अफ़गानिस्तान खां शुरू कयो कराची जे हिन ते पंहिंजो ग्वादर जे पोर्ट ताईं हलिया अचो त उहो सॼी सॼी पटी जेका आहे ईरान ऐं अफ़गानिस्तान जी सॼी उहा जेका आहे तव्हांजे लाइ ख़तरनाक लॻी पई आहे ऐं उन सॼी पॉलिसी में जेके इंटरनेशनल क़ुवतूं आहिनि ख़ासि करे चाइना ऐं अमरीका जेको आहे उहो हिन ख़िते में उन्हनि जा पंहिंजा पंहिंजा इंट्रस्ट आहिनि इन सूरत हाल खे पाकिस्तान खे सम्झंदे पंहिंजी न रुगो ख़ारजा पॉलिसी खे नज़र में रखणु खपे न रुगो उनखे तब्दील करणु खपे पर पंहिंजे क़ौमी मुफ़ादनि खे नज़र में रखी करे नए सिरे सां पॉलिसीज़ खे जोड़णु खपे मिसाल तौरु हींअर जेको पाकिस्तान खे अमेरिका सिधो सो चई छॾियो आहे त ईरान पाकिस्तान गैस लाइन जेकॾहिं गैस पाइप लाइन जेकॾहिं शुरू कई थी वञे त उनखे बि ओड़ा ई सैंक्शन्स लॻी सघनि था जेके ईरान ते आहिनि यानी पाबंदियूं जेकॾहिं उहे लॻण जी अहिड़ी धमकी मिले थी त हिन मां सम्झो थी वियो हिकिड़ो ख़तरो मौजूदु आहे ॿिए पासे सीपेक जा प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उहे जेकॾहिं रोल हेॾे जो शिकार आहिनि त हेॾो सारो चाइना जी जेका इन्वेस्टमेंट तव्हां वटि फाथी पई आहे उनजे बदिले में तव्हांखे छा ॾियणो पवंदो हींअर छा था ॾियो अॻिते छा ॾियणो पवंदो
इन्हनि सभिनी जो तालुक़ु तव्हांजी ख़ारजा पॉलिसी सां ई आहे। छाजे लाइ दुनिया जा ॿिया अफ़गानिस्तान ईरान सां तालुकात रखे थो, ईरान इराक सां तालुकात रखे थो, अफ़गानिस्तान रशियन स्टेट्स माज़ी जूं जेके हुयूं सेंट्रल एशिया जूं उन्हनि सां पंहिंजा तालुकात ऐं मुआहिदा जेकॾहिं रखे थो, उन्हनि ते कंहिं बि क़िस्म जी पाबंदी कोन थी थिए। पर पाकिस्तान जो जेकॾहिं थिए थो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, त उनखे अमेरिका जे तरफ़ां अहिड़े क़िस्म जो मैसेज मिले थो जंहिंमें उनखे उहो रोकणो पइजी वञे। चाइना जो हिंदुस्तान सां हर क़िस्म जो ट्रेड ऐं उहो जेको आहे सो रहे थो। चाइना जो गल्फ ऐं सऊदी सां जेको आहे सो एग्रीमेंट्स थियनि था। अमेरिका खे उन्हनि ते एतिराज़ नथो हुजे, पर सीपेक में जेकॾहिं का शइ थी त उहा छो थी हुजे। ऐं ख़ुदि वरी साॻी तरीक़े सां अमेरिका पाकिस्तान जे अंदरि छा थो करणु चाहे ऐं उनजे मुस्तक़बिल में छा उन जूं नीयतूं आहिनि, उन्हनि सभिनी खे नज़र में रखी करे पाकिस्तान खे इहो सोचणु खपे त हुननि जी इंटरनेशनल एजेंडा जिन जिन मुल्कनि जी आहे उन्हनि में हुनखे कहिड़ी पंहिंजी जेका आहे डिमांड करणु खपे। बावजूदि इन जे जो अफ़गानिस्तान दोहा पैक्ट में अमेरिका सां जेको एग्रीमेंट कयो उन में इहा शइ क्लियर हुननि जेको आहे सो कई त हुननि जी सरज़मीन तां कंहिं बि ॿिए मुल्क में का दहशतगर्दी जी कार्रवाई न थींदी। त हाणे ईअं थो लॻे शायदि जेतिरे ताईं अमेरिका में का बि कार्रवाई नथी थिए त माना आलमी कुवतूं ॿियूं सभु उहे ख़ामोश थी पयूं हूंदियूं। पर जेकॾहिं अफ़गानिस्तान मां पाकिस्तान ते कार्रवाई थिए थी त उन ते कंहिंखे बि को एतिराज़ु कोन थो थिए या कंहिंखे बि का तफ़्तीश कोन थी थिए। त इहो सॼो तव्हांजी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे या तव्हांजो जेको डिप्लोमेटिक डेस्क आहे उनजी वीक पोज़ीशन जो नतीजो आहे। त तव्हांजी जेकॾहिं स्ट्रांग पोज़ीशन हुजे, तव्हां जो उते सही तरीक़े सां पंहिंजूं पॉलिसीज़ क्लियर हुजनि त तव्हां छा था चाहियो ऐं कहिड़ी स्टडी चाहियो था। ऐं ॿियो उहो तॾहिं थी सघंदो आहे जॾहिं तव्हांजी मुआशी हालत बहितर हुजे। पाकिस्तान जी मुआशी सूरत हाल इहा आहे त उनखे हाणे बि इहो ई सोचणो थो पए त असांखे ईंदड़ IMF जे मुआदनि में अॻिते वञण जे लाइ नवां जेके आहिनि हिकिड़ा एग्रीमेंट्स करणा आहिनि ऐं नयूं उन्हनि जूं शर्तूं क़बूल करणियूं आहिनि। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त हींअर बि जेको IMF जो स्टैंड बाय एडजस्टेबल जेको लोन हले पियो थो, त उहो बि कंहिंजी सम्झो त रहमो करम ते उन्हनि खे उहो मिलियो। जेकॾहिं अमेरिका जी हुन में रज़ामंदी न हुजे हा त शायदि उहो बि न मिली सघे हा। त हीअ अहिड़ी सूरत हाल जॾहिं थिए थी त यकीनी तौर ते पाकिस्तान जी पंहिंजी का बि पॉलिसी शायदि ई ठही सघे। हुननि खे जेका ॿाहिरां पॉलिसी ठही मिलंदी, जेका उन्हनि मुल्कनि जे मुफ़ादनि वटां हूंदी, उन ते ई अमल दरामद कंदा। ऐं हींअर मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान खे सभ खां वधीक इहो ई आहे त इहो सोचणु खपे ऐं उन्हनि आलमी क़ुवतुनि सां सभिनी सां पंहिंजी पॉलिसी वाज़े करणु घुरिजे त पाकिस्तान जो इस्तेहकाम छा में आहे, पाकिस्तान जी मुआशी जेका आहे सा इस्तेहकाम छा में आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु पोइ जेके आलमी क़ुवतूं आहिनि उहे पाकिस्तान जे अंदरि पंहिंजे मुफ़ादनि खे विन विन पोज़ीशन में त न को असांजो नुक़सानु थिए न को हुननि जो नुक़सानु थिए, उन सूरत हाल में कीअं हलाए सघनि था। जी वॾी महिरबानी भट्टी साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर तर्ज़निगार इनाम भट्टी साहब सां गॾु हा यकीनन पाकिस्तान जूं जेके हिन वक़्तु सियासी मुआशी या सिक्योरिटी जी जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी बहराननि वारी सूरत हाल आहे। इन सूरत हाल में ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त पाकिस्तान पंहिंजी पॉलिसियुनि खे रिव्यू करे ऐं पॉलिसियुनि खे तब्दील करे ऐं क़ौमी मफ़ादनि खे नज़र में रखी करे फ़ैसिला करे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम के ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़ रहे त PTI जे अपोज़िशन में वेहण खां पोइ मौलाना फज़लुर रहमान हुकूमत खां नाराज़ आहे ऐं मौलाना फज़लुर रहमान पारां ईद खां पोइ हुकूमत ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक ऐं धरणे जो ऐलान कयो आहे। अवामी असेंबलियूं मौलाना पारां जो चवणु आहे त उहे पिणु लॻाई वेंदियूं। इन ई सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराइण जे लाइ JUI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ समी सवाती साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। सभी साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जरिए तो PTI जो मौक़िफ़ देने जला सरबुलंद साहब मुझसे गए हैं। सरबुलंद साहब आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सभी साहब फरमाइएगा, ईद के बाद तहरीक का ऐलान, मौलाना लगता है हुकूमत पे बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मौलाना साहब की नाराजगी या राजी होने की बात है, वो ये मामला हटकर है। जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ है वो 2018 में भी कुछ इसी तरह का मौक़िफ़ था और आज 2024 के बाद ही यही मौक़िफ़ है। जमीयत उलमा इस्लाम का मानना ये है कि जब तक
الیکشن کمیشن مکمل آزاد نہیں ہوگا اور الیکشن کے جو پروسیس ہے مکمل آزاد نہیں ہوگا تو آزاد اور غیر جانبدار الیکشن ناممکن ہے. آپ لوگوں کو نوازا گیا. یہ اب سے الیکشن ایک پہلے ان کے یہ حالات تھے, ان کو اس زمانے سے ضبط ہوتی نظر آ رہی تھی. یہ اپنے حلقوں میں الیکشن کیمپین نہیں کرنے جا پا رہے تھے, لیکن ایسی کون سی جو ہے ان کا گیدڑ سنگھی ہے کہ انہوں نے پورا صوبہ کلین سویپ کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انہیں نوازا جا رہا ہے اور پوری طرح نوازا جا رہا ہے. اور جمہوریت اسلام کا جو ان سیاسی جماعتوں کے حوالے سے یہ سیاسی جماعتیں جب ان کو اقتدار نظر آتا ہے تو پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. یہی اسی طرح کا کچھ مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ 2018 میں جب وہ دھاندلی کا واقعہ کر رہے تھے, کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار کی ہدایتیں ان کے اوپر بند تھی. اسی طرح کا کچھ مینڈیٹ نون لیگ کو حاصل تھا, لیکن چونکہ اقتدار تک رسائی حاصل نہیں تھی تو وہ لوگ بھی دھاندلی کا مقابلہ کرتے تھے. لیکن آج جب دونوں کو وہ اقتدار کی راہداریوں سے گزارا گیا ہے تو اس کے بعد اسی مینڈیٹ کے ساتھ 5-8 سیٹوں کا اضافہ ہوا ہوگا, اس سے زیادہ کا اضافہ نہیں ہے. لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پوری ایک تحریک چلائی ہے. جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتی ہے, جمعیت علماء سیاسی تاریخ اس ملک میں, ہم اتنی جلدی جو ہے اپنی ان سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ کیوں اتنی جلدی اپنا وہ سارا جو موقف تھے وہ کچھ ڈال کر جو ہے دوزانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو نمائندہ اسمبلی ہے یہ اگر بہت زیادہ عرصہ بھی چل جائے لیکن یہ ملک کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلوں میں یہ آزاد نہیں ہوں گے, فیصلے نہیں کر پائیں گے, تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کو کچھ ڈیلیور کر لیں گے؟ ظاہر ہے یہ ان کے عوامی منشا کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے. اور آج یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک گزارا ہے اور بڑی تکلیف میں گزارا ہے اور مہینے سے زیادہ ہو گیا حکومت کو آئے ہوئے, لیکن اس کے کوئی اثرات جو ہے وہ عوام پہ اب تک نہیں پڑے. تو جمعیت علماء اسلام کا جو پلان ہے وہ انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ ان اداروں کے خلاف بھی ہے کہ جو ادارے الیکشن کو جو ہے وہ اغوا کر لیتے ہیں. جی سربلند صاحب, گفتگو آپ نے سمیع سواتی صاحب کی سنی, کیا کہیے گا؟ سواتی صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. ظاہر ہے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے, ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو ہی معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. تو سیاسی استحکام اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تمام تر پارٹیاں, چاہے وہ جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں, جو حکومت میں شامل ہیں یا جو حکومت کا حصہ نہیں بھی ہیں, تو ان کو اپنا انپٹ ڈالنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ بالکل سمیع صاحب کے بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں نا, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہی ہے 1.5 سال, یہ وہی حکومت ہے نا, دوسری تھوڑی ہے. اسی کی کنٹینیوٹی ہے, وہی جماعتیں ہیں. اس کا پارٹ 2 ہے, پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے. اور یہ پہلے 6 مہینے پہلے 1.5 سال میں انہوں نے جو ملک کا حال کیا ہے, پیٹرول کی پرائز 150 سے یہ 300 پہ لے گئے ہیں, آٹا گھی چینی کے پرائز سے 500% بڑھا چکے ہیں, اور معاشی معاملات ان سے سبل نہیں پا رہے ہیں. اور سب سے بڑے مسئلہ سیاسی خلا ہے جو پر نہیں ہو پا رہا. عوامی جو پذیرائی ہے, عوامی جو اخلاقی عوامی جو سپورٹ ہے وہ ان جماعتوں کو حاصل نہیں ہے. اخلاقی طور پہ تو یہ اہل ہی نہیں ہے تو یہ حکومت کر سکے. یہ تو اس وقت اس ملک پر یہ لوگ مسلط کی گئے ہیں, اور جو عقیدی لوگ ہیں جو فارم 47 کے حساب سے جیتے ہوئے تھے وہ لوگ اسمبلیوں سے باہر ہے 45 والے, اور کچھ لوگ ہم نے مسلط کی گئے ہیں جو اسمبلیوں کے اندر ہیں. تو عوامی جو اخلاقی اور عوامی جو سپورٹ ہے وہ اس جماعت کو حاصل, ان جماعتوں کو حاصل نہیں ہے. بلند صاحب, جو آپ نے کہا کہ وہ حمایت حاصل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نہیں سمجھتے کہ 5 سال جو شکایت آپ لوگوں کو رہی یا جو ماضی میں ہوتا رہا, 5 سال اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو 5 سال حکومت کو پورے کرنے چاہیے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی تو آئندہ انتخابات میں عوام ان کو ووٹ نہیں دے گا. دیکھیں ہم یہ بات سے اتفاق کر رہے ہیں نا کہ عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. ہمارے تقریباً 230 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی تھی, سادہ اکثریت ہماری تھی, لیکن ہمارے ریزلٹ کو چینج کر دیا گیا اور ہمیں ہماری سیٹیں جو تھی وہ صرف اور صرف ابھی اس وقت 80-90 چھوڑ دی ہیں. الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں نے اس پہ وہ کام نہیں کیا, جو عوام کا مینڈیٹ تھا وہ عوام کو نہیں ملا.
तो ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये अखलाकी तौर पे नाअहल है, इनको हुकूमत तो करना भी नहीं चाहिए, तो पीडीएम पार्ट 2 है। अच्छा बुलंद साहब, जो एहतजाज का ऐलान मौलाना साहब ने किया है, जेयूआई की जानिब से किया गया है, उनको भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इज़हार अभी आप कर रहे हैं, तो क्या आप लोग प्रोटेस्ट में जाएंगे, मौलाना के एहतजाज में उनका साथ देंगे? नहीं, मौलाना का एहतजाज अभी किस सूरत का है, किस तरह का एहतजाज है, जब वो मिलेंगे हमारे लोगों से मुलाकात करेंगे, वो अपना लाएमल देंगे, हम उसको देखेंगे कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के अंदर है, पुरअमन है, और हम भी पुरअमन तहरीक और जदोजहद पे आइन और कानून पर जो है वो हम बिलीव रखते हैं। अगर वो इसकी तरह हुआ और हमारे दोनों जमातों की सर बुलंद साहब, मौलाना साहब के जितने भी एहतजाज हुए हैं, धरने हुए हैं, ये रिकॉर्ड पे है कि एक पत्ता भी नहीं टूटा, बड़ा पुरअमन तरीके से उनका एहतजाज या धरना होता रहा है। ये तो माजी है, अगर मुस्तकबिल में इस तरह का होता है, हमारे पार्टी के जो कोर कमेटी के अरकान हैं, जो हमारे पार्टी के लीडरशिप है, वो अगर इस बात से इनसे एग्री होते हैं, मुतमईन होते हैं, तो मैं भी, हमारा प्रोटेस्ट मुश्तरका भी हो सकता है। तमाम बुलंद साहब, आप समझते हैं कि एहतजाजी तहरीक, धरने या एहतजाजों से कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है? देखिए, हम तो एहतजाज की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, हमें तो मजबूरन धकेला जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, तमाम जमातों को एक साथ प्लेइंग फील्ड दी जाए, हर आदमी अपना पुरअमन एहतजाज का राइट रखता हो। हमारे लोग हजारों की तादाद में, हमारे लोग जेलों में बेगुनाह जेलें काट रहे हैं, हमारे कायद इमरान खान जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, वज़ीर आला पंजाब साहब का जेल में है, हमारी खवातीन जेल में है, हमारे नौजवान जेलों में हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हमें हमारे साथ इंसाफ हो, इंसाफ के तकाजे पूरे हों, हमारे तो यही मुतालबा है। बुलंद साहब, एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। पुरअमन होगा, हमारा एहतजाज होता ही पुरअमन है, हमने कभी भी तशद्दुद की रास्ता अख्तियार नहीं किया है, और ना हम करते हैं, ना हम। बुलंद साहब, जिस मौलाना के एहतजाज की हम बात कर रहे हैं, माजी में आप देखें कि जो पीटीआई के बानी थे वो उनको डीजल के नाम से भी पुकारते थे, और परवेज इलाही के जो खिताबात थे वो भी सबके सामने है। तो क्या मौलाना साहब के साथ वैसे तो इत्तेहाद नहीं, लेकिन क्या एहतजाज में इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, इस वक्त दोनों जमातों के इश्यूज के ऊपर बात होगी। हमारे अगर इश्यूज मुश्तरका है तो क्यों नहीं हो सकती, और तमाम जमातों में माजी में होता रहा है, जैसे कि शहबाज शरीफ जो है जरदारी साहब को घसीटना चाहते थे, और अब वो सदर पाकिस्तान भी उन्होंने बनाया, और वो नवाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी साहब नवाज शरीफ को घसीटना चाहते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये MKM ने हमेशा इनसे इख्तिलाफ किया, लेकिन इन्हीं की गोद में बैठी है। तो सियासत में चीजें होती है, और हम फिर इश्यूज पर बात कर रहे हैं, मफादात में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जी सवादी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, पीटीआई का ये रिकॉर्ड रहा है कि पीटीआई के जितने भी एहतजाज या धरने होते रहे हैं माजी में, वो पुरतशद्दुद होते रहे हैं, लेकिन जो जेयूआई के धरने या एहतजाज हैं वो बड़े पुरअमन होते रहे हैं। तो आप समझते हैं कि पीटीआई को दावत दी जाएगी एहतजाज जो जेयूआई की जानिब से किया गया? देखें सबीन साहब, ये तो अगले मरहले का मामला है, चूंकि जमीयत उलमा इस्लाम की जो मरकजी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उन्होंने फैसला किए थे कि जमीयत उलमा इस्लाम ने तसलसल के साथ एक प्रोटेस्ट प्लान बनाया हुआ था, जिसमें रमजान मुबारक का महीना आ चुका था, तो इसकी वजह से हमारा ये प्लान जो है वो स्टॉप हो गया था। तो अब अगेन जो है वहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और जाहिर है पीटीआई से हमारी सिर्फ इब्तदाई सतह पे चंद एक मुलाकातें हुई हैं। अब जाहिर है जिस तरह मौलाना साहब ने और खुद पीटीआई का भी ये मानना है कि हमारे दरमियान दीवार है, अब वो एक नजरियाती तफावत हम समझते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है, हमारा एक नजरियाती इख्तिलाफ है। अगर बहुत सारी चीजें सियासी पीटीआई के अंदर तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है, अगर इस तरह की तब्दीली उनकी सियासी सोच में भी और जो दीगर जो एजेंडे हैं उसके अंदर भी होती है, तो मैं समझता हूं कि कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तो जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने इस एहतिजाजी प्लान को अवामी असम्बली का उन्वान दिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम चारों सूबों में अवामी असम्बलियां लगाएगी, और उन असम्बलियों के अंदर अवाम खुद फैसला करेंगे कि ये जो असम्बली के अंदर के ऐवान के अंदर जो अपने आप को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नुमाइंदे कहते हैं और अवामी नुमाइंदे कहते हैं, अवाम जो बाहर असम्बली लगी हुई है, ये असम्बली उन अंदर के नुमाइंदों के बारे में क्या अपनी राय रखती है। तो हम तो अवामी असम्बलियां लगा रहे हैं, और इसी तसलसल में जमीयत उलमा इस्लाम ने तमाम जो ज़िमनी इलेक्शन थे
اس کا بھی جو ہے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. ظاہر ہے یہ وہی کھیل ہے جو اب مزید آگے کی طرف رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کھیل کا مزید حصہ نہیں بن رہے ہیں. سوادی صاحب, کس فارم میں ہوں گی عوامی اسمبلیاں؟ عوامی اسمبلیاں ظاہر ہے جس طرح ایک ہمارے ملین مارچ ہوا کرتے تھے, اور اس سے پہلے ہم نے کراچی تا اسلام آباد جو ہے وہ ایک تاریخی پروٹیسٹ کیا ہے, 18 دن کا بھی کیا ہے, 5 دن کا بھی کیا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنے دیے ہیں. تو ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو پروٹیسٹ ہوتا ہے, کسی بھی طرح کا احتجاج ہوتا ہے, وہ پرامن رہتا ہے. ہماری زبان سے ملک کی داخلی اور سلامتی اداروں جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچے گا, نہ ہمارے قول و فعل سے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ادارے جو سیاسی مداخلت کرتے ہیں, اگر سیاسی ادارے نہیں ہیں, ان اداروں کو ہم نے بیک فٹ پر جو ہے وہ بھیجنا ہے کہ وہ ادارے اپنے اس اصل کام کی طرف آئیں. جو ملک میں بدامنی کی لہر ہے اس کو کنٹرول کریں, بجائے اس کے کہ وہ سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تلاشیاں کریں اور اس کے اندر اپنی پسند اور ناپسند اور گڈ بیڈ کی تلاش کریں. تو جمعیت علماء اسلام اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ پیغام دے گی کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا صرف لاڈلا بننے کے لیے جو ہے وہ اپنی سیاسی جدوجہد کرنی ہے, تو پھر آپ ایسی سیاسی جدوجہد جو ہے عوام کم از کم ان سے اپنی جو ہے وہ برات کا اعلان کرے گی. سوادی صاحب, آخری سوال آپ سے, کیا یہ احتجاج کا اعلان یا جو حکمت عملی JUI کی جانب سے سامنے آئی ہے عید کے بعد, کیا حکومت پر پریشر ڈالنے کی ایک ٹیکٹس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس عوامی اسمبلیاں ہوں اور عوام جس طرح ہمارے ہاں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نکلتی ہے, بالخصوص سندھ میں جس طرح ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, اور پھر سندھ کے اندر جو ہم نے انتخابی کیمپین چلائی ہے, انتخابی کیمپین سے پہلے کراچی, سکھر, لاڑکانہ, نواب شاہ اور ان تمام ریجنز کے اندر جس طرح جمعیت علماء اسلام نے اپنے پاور شوز کیے ہیں, تو یہ تو کم از کم سندھ کا ہر ایک شہری جو جمعیت علماء اسلام کا اینٹی ہی کیوں نہ ہو, وہ تو کم از کم یہ سمجھتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس صوبے میں 10 سے 15 سیٹوں کا حق رکھتی ہے کہ جو اس سے چھینا گیا ہے. تو جب جمعیت علماء اسلام BD الیکشن کے اندر جو ہے وہ جاتی ہے, کامیاب ہو سکتی ہے, کراچی سے بھی چیئرمین لے سکتی ہے, شکارپور کی ایک ضلع سے جو ہے وہ 19 یونین کاؤنسل ہم نکال سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ سندھ کے اندر پورا ایک روز روشن کی طرح یہاں ایک دھاندلا ہوا ہے, اس کے خلاف عوام کیوں نہیں نکلے گی؟ عوام پھر آپ دیکھیں گے کہ جب گھیراؤ کا اعلان کیا تھا تو ہمارے جو فاضل پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان کی دوڑیں لگ گئی تھیں, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سارے لوگ اسمبلی کے اندر داخل ہوں گے, اگرچہ انہوں نے اس کو پرتشدد بھی بنایا, ہمارے خلاف انہوں نے ایکشن بھی لیا, ہمارے خلاف انہوں نے جو ہے وہ بدترین پولیس کی غنڈہ گردی بھی کروائی گئی اور ہمارے لوگوں کو زخمی کروایا گا. خود راشد سومرو صاحب بھی زخمی ہوئے, ہماری قیادت زخمی ہوئی, پوری جو ہے ہماری خواتین جو ہمارے پلیٹ. ٹھیک, سوادی صاحب بہت شکریہ, سربلند صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں معزز مہمانوں نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین نہیں تھے ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پجانی تے پہتو ایندڑ پروگرام تنید اجازت, اللہ واہی.